الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورمضان كريم، وتقبل الله منا الصيام والقيام. تستمر ليالي رمضان الروحانية في يومها السادس بالذكر والفكر. تأتيكم هذه الليلة من الجزائر العاصمة. يسير الجمع السيد مراد حموش بحضور عائلته. فيما يخص جمع الذكر، يبدأ الجمع بالهمزية للشيخ سيدي النبهاني في بعض من الأبيات في مدح الرسول من تقديم السيد توفيق والسيد عدلان، ثم يليه السماع الصوفي الذي تؤديه الفاقرات، وهن السيدة منيرة والسيدة نادية والسيدة صوفي في قصيدة ألا برسول الله لشيخ سيدي عدة بن تونس. نشرع بعدها في تلاوة سورة الرحمن، ثم نختم الجمع الذكر بقصيدة يا عظيما يرجى لكل عظيم للشيخ سيدي عدة بن تونس. ننتقل بعدها إلى الجمع الفكر لإعطاء الكلمة إلى أخينا سيدي عصام طوالبي، مداخلة تحت عنوان الشيخ أحمد العلاوي ولي مجتهد في القرن العشرين. السيد عصام طوالبي أستاذ في علوم الشريعة بجامعة الجزائر واحد، مدير كرسي اليونسكو للأمير عبد القادر، حقوق الإنسان وثقافة السلام. Salam alaikum et Ramadan Karim. De la ville d'Alger, où nous partageons avec vous cette 6e journée des soirées de Ramadan, dont le dhikr et le fikr comme toutes les journées précédentes. Cette séance est sous la direction de Hammouch Mourad, en présence de sa famille. Pour la partie dhikr, nous commençons par la Hamziya de Cheikh Sidi Nabahani, avec quelques vers dans l'éloge du prophète, chantés par Hammouch Toufiq et Hammouch Adlan. Ensuite, pour la partie Samar, par Madame Mounira, Nadia et Mademoiselle Sophie, vont chanter une qassida de Cheikh Sidi Adda. N'ai-je pas bénéficié de l'intercession de l'envoyé de Dieu? La partie Coran, on va réciter la sourate Ar-Rahman et on clôturera par la qassida de Ya Aziman de Cheikh Sidi Adda bin Tounes. La partie Fikr est une intervention de notre frère Sidi Issam Toualbi, professeur à l'université d'Alger 1, directeur de la chaire UNESCO Émir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de paix, sous le thème le Cheikh Ahmed Al-Alawi, un saint jurisconsulte du XXe siècle. والآن نبدأ الهمزية مع سيدي توفيق وسيدي عدلان. Et maintenant nous commençons la hamziya avec صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخالق رحمة وشفاء، وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم بالسماء. صلي يا ربي ثم سلم على وللخالق رحمة وشفاء، وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. هو نور الأنوار أصل البرايا، حين لا آدم ولا حواء، هو فرد بالله والكل منه، ليس ثاني هنا وليس ثناء. يا رب ثم سلم على من هو للخالق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. منه عرش ومنه فرش ومنه قلم كاتب ولوح وماء،
منه كل الأفلاك كانت وما دارت به والدوات والأسماء صلي يا ربي ثم سلم على وللخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تسير نجوم السماء منه نور النجوم والشمس والقدر ومثل البصائر البصراء فهو للكل ولد وأبو الخلق جميعا وهم له أبناء صلي يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا نجوم السماء رحمة العالمين كل نصيبا نال لكن تفاوت الأنصفاء فاز منها الروح الآمين بسهم قد أصاب الأمان وهو الثناء ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وبه آدم جانا العفو حلوان فهو جان قد جاءه الاشتباء وبه النار للخليل جنانا قد أحيلت وعكسه الأعداء صل يا ربي ثم سلم على ما هو للقلب رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء خيرة الله ملتقى كل خلق ولكل من الأصول انتقاء خاره واصطفاه فهو خيار من خيار ومن صفاء صفاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء على نورا بآدم فاستنار الصلب منه والجبهة الغراء وسرى في الجنوب كالروح سرا صنه الأمهات والآباء صل يا ربي ثم سلم على هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت به نجوم السماء وهو كنز الرحمن في كل عصر هم جميعا أرصاده الأمناء كنز الدر قد فاق فهو يتيم وعليه جميعهم أوصياء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت نجوم السماء
تحرك كرائما وكراما من تغيرون بما وغاء بصحيح النكاح دون سفاح فهو نعم النكاح نعم الرفاء صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل صحابة جمعا ما تزينت به نجوم السماء هل شئنا إدريس نوحا وإبراهيم نورا وما أتاه الفداء ثم عدناننا له ومعد ونزار وهكذا النجباء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الله صحابة جمعا ما تزيد من نجوم السماء مضر الخير وابنه الياس والمدرك من كل رفعة ما يشاء وحزيم دينانة النصر والمالك فهر وغالب واللواء صل يا ربنا وسلم على من رحمة وشفاء وعلى الأهل صحابة جمعا ما تزيد في نجوم السماء ثم كعب ومرة وكلاب وقصي وكلهم كرماء ثم بدر الفتحاء عاقد منافذ هشيم شيبة فتى المعطاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل الصحابة جمعا ما تزينت به نجوم السماء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل الصحابة جمعا ما تزينت به نحن ورسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله ألف صلاة ثم ألف سلام من عليك سلطان عليك نبقى دائما مع الذكر لنستمع مع السيدة منيرة والسيدة صوفي والسيدة نادية في قصيدة ألا برسول الله يحضر تشكر. Nous restons avec le dhikr. Nous écoutons maintenant avec Madame Mounira et Sophie et Nadia dans la qasida Cheikh Sidi Adda Ala bi Rasulillah yuhda tashakkur. صلاتك ربي وسلام على النبي صلاتنا لها ريح من المسك أطيب صلاتك ربي وسلام على النبي صلاتنا لها ريح من المسك أطيب ألا برسول الله
الشفوع بأحسن قبول وإن نسي مرتعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاتك ربي من المسك الأطيب ألا يا رسول الله إني مقصر وأنت على علمي من قصدي ومطمعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاتك الريح من المسك الأطيب يا رسول الله هي أثقل كاهلي ما قمت به حتما والقطب في المجمع صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح من المسك أطيب ألا يا رسول الله غثنا بذمتي ساقيني ما همني وإن عز مرجعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاتك ريح من المسك الأطيب أنا ضعيف مني سواك ينتصر ولولاك ما كنت ولا كان مشرعي صلاتك ربي سلام على النبي صلاة ريح من المسك الأطيب دعيت لحمل الفرد وهو منتقل فقمت له حتما وإن شقى مقطعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها المسك الأطيب دعاني وكيف أنا أجيب دعوته وإن أنا لم أجيب رضيت بمصرعي صلاتك سلام على النبي صلاة لها ريح من الأطيب دعاني داعي الله
صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح المسك أطيب ألا يا رسول الله لست بعائد إلا بالذي عدت عند كل مفزع صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح بسري أطيب يا رحمة أنزلت في سورة أحمد فكانت رسول الله إليه مرجعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح المسك أطيب ألوذ به ومن يلوذ بجاهه تسامى به البخت إلى أعلى مرفعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح المسك أطيب أعوذ بك ربي من كل نائبة ومن عصر قد أتى لأشناعي مصنعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها أعوذ برب الناس من شر ما خلق ومن شر غاسق ما له من مدفع صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح من المسك أطيب وصلي على الهادي النبي محمد صلاة لها تكن قريب بمطلعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح من المسك أطيب صلاة بها تحلو الحياة المريرة ويجلى بها قلبي بأبرك موقعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها من المسك أطيب وترفعوا من قدر الصحابة رتبة كرفع سيوفهم عند كل مجمع عظمتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح من المسك أطيب عليهم رضوان الله ما قال قائل ألا ذكر الرسول شنف مسمعي صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح من المسك أطيب صلاتك ربي وسلام على النبي صلاة لها ريح
من المسك الأطيب. والآن نشرع في قراءة سورة الرحمن جماعة. Maintenant, nous écoutons la sourate Ar-Rahman en groupe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبوب العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ والإنس لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون لا يطوفون بينها وبين حميم آن.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. والآن نختم الذكر بقصيدة يا عظيمة. Et maintenant, nous clôturons le Jama avec Qasida Ya Azim. يا غياث ببابك قد وقفنا أذلة نصرها مسانا الفناء أغيث المستغيث فادعي إلى صبرا أجيب المضطر غشاه الوباء دعوناك ربي والقلب جريح والطرف قارح والعقل هباء دعوناك ربي ما لنا سواك وبرضوانك يكون العطاء باسمك الأعظم يرجى دعانا بالرسول الأكرم يلغى العناء بسرك المعصوم في كل شيء بنور وجهك يتيم الشفاء أنت أوقفتنا ببابك ندعو وحاشا أن يقيم فيك رجاء
وأنت بفضل منك نحمى وإن عذبت فعدل وثبات فعلى كل حالة أنت أولى بعبيدك أحسن أم أساء يا رحيما برحمتك أغثنا يا كريما منيته كرماء يا غفورا فاغفر فإنك عفو فاعف عنا في العفو منك صفاء وفقنا أجلنا من سوء الطوارئ واختم لنا عمرا بداه رقاه والصلاة على النبي عمادي عين رحمة الله به الجلال والسلام الشميل لكل فرد من آل وصحبه مضى السلام. والآن ننتقل إلى الجمع الفكر لنحيل الكلمة إلى أخينا سيدي عصام طولبي. Et maintenant, nous clôturons et maintenant nous passons la parole à Sidi Issam pour sa parole. Sidi Issam, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تقبل الله صيام الجميع وجزى الله شيخنا خير الجزاء أن جمعنا في هذه الليالي المباركة. Bonsoir. Que Dieu agrée le jeûne de chacun d'entre nous. Et nous remercions Sidna Shir de nous avoir rassemblés en ces soirées bénies. Notre intervention portera sur l'intitulé Cheikh Ahmed Al-Alawi, un saint jurisconsulte du XXe siècle. La plupart d'entre nous auront sans doute reconnu l'intitulé. C'est une réadaptation du célèbre ouvrage de Martin Ling, Cheikh Ahmed Al-Alawi, un saint soufi du XXe siècle. Nous avons choisi de le réadapter, un saint jurisconsulte du XXe siècle, justement pour mettre l'accent sur cette nuance ou cet aspect de la personnalité du Cheikh Al-Alawi que beaucoup méconnaissent, celle d'un juriste, d'un faqih, d'un mujtahid, d'un jurisconsulte. عندنا تشكيلة عنوان الكتاب الشهير لمارتن لينغ الشيخ سراج الدين أبو بكر سراج الدين الشيخ أحمد العلوي ولي صوفي في القرن العشرين. أعدنا صياغته ولي مجتهد في القرن العشرين لنؤكد على هذا الطابع أو هذا الجانب من شخصية الشيخ العلوي المجهولة نوعا ما، ألا وهي صورة الفقيه المجتهد. Alors on commencera directement par poser la question: peut-on qualifier le Cheikh Al-Alawi de faqih, juriste, ou de mujtahid, jurisconsulte? هل نستطيع وصف الشيخ العلوي بالفقيه أو المجتهد؟ Le titre de faqih est reconnu en islam sur la base de deux critères essentiels: le nombre d'ouvrages de sharia et le témoignage des pairs, le témoignage des juristes et des qadis. في الإسلام ينسب لقب الفقيه استنادا لمعيارين أساسيين: عدد المصنفات الشرعية أو الكتب الفقهية التي ألفها من تنسب له صفة الفقيه، وشهادات الفقهاء والقضاة. Le Cheikh Al-Alawi et les traités de sharia. Le premier point alors, est-ce que le Cheikh Al-Alawi a assez d'ouvrages de droit musulman de sharia pour être qualifié de faqih؟ هل للشيخ العلوي العدد الكافي من التصانيف الشرعية ليوصف بالفقيه؟ La plupart des ouvrages du Cheikh Al-Alawi qui ont été traduits portent sur le soufisme. Or, il en existe beaucoup de fiqh et de sharia. أكثر كتب الشيخ العلوي التي نعرفها والتي ترجمت تتطرق للتصوف. أما كتب الفقه فكثير ما تمنح لها من قدر من الأهمية أقل من كتب التصوف، ولكنها موجودة. هذه الكتب
نخص بالذكر منها المنهج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد. La voie utile dans les règles du droit et de l'unicité. C'est un ouvrage de 306 pages. مبادئ التأييد في بعض ما يحتاج إليه المريد. Les principes du support pour l'aspirant. C'est un traité de 109 pages. أعدب المناهل في الأجوبة والرسائل. La source la plus pure pour les réponses et les lettres. الأجوبة العشرة. Les 10 réponses. Là, ces deux traités, nous les avons rassemblés ensemble, جمعناها معا, parce que c'est des questions, ou on peut dire des fatwas, des demandes de fatwa, qui ont été adressées au cheikh. Et le cheikh y répond en qualité de juriste, de faqih. Et c'est 235 pages et plus de 140 pages pour les 10 réponses. نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد في الصلاة. القول المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم الأعظم. Le cheikh fait la démonstration de la manière d'accomplir la prière, de mettre une main sur une main, et la légitimité de l'invocation du nom suprême. Il le fait en s'appuyant sur les arguments de la sharia, c'est-à-dire que c'est un traité de sharia, de fiqh. الرسالة العلوية في بعض المسائل الشرعية et le منح القدسية في شرح المرشد المعين. Ces deux traités, l'épître alawiya relative à quelques questions légales, c'est comme un diwan, mais c'est un diwan de sharia. Ce sont des vers dans lesquels le cheikh expose la manière d'accomplir les rites. Et les saintes inspirations, c'est l'interprétation ou l'exégèse d'un célèbre ouvrage d'une épître du Abdelwahid ibn Ashr, d'un juriste andalou. Mais pourquoi nous les avons rassemblés ensemble? Parce que justement, ça fait partie de la tradition des grands juristes. Les juristes ont pour coutume d'écrire, de rédiger un diwan de droit, un diwan de sharia, mais en même temps d'interpréter le diwan d'un de leurs pairs ou d'un des juristes qui ont existé, qui ont écrit avant eux. من سنة الفقهاء أن يدونوا أو يؤلفوا أبياتا في الفقه وفي نفس الوقت أن يؤلفوا كتابا آخر يشرحون فيه ديوانا آخر فقهيا مدونة فقهية أخرى عفوا أو منظومة فقهية كما تسمى أن يشرحونها. Et justement, le Cheikh Al-Alawi se situe ici dans la continuité de cette tradition des juristes. On dirait qu'il a voulu la faire perpétuer. Il a rédigé une épître, mandouma, et en même temps, il interprète cette mandouma. وكأن الشيخ العلوي حافظ على هذا التقليد أو عفوا على هذه السنة الفقهاء أنه دون رسالة أبيات شعرية في الفقه وشرح مدونة منظومة لعبد الواحد بن عاشر. Nous avons donc 8 traités et plus de 1340 pages dédiées à la sharia. فقد ألف الشيخ العلوي أكثر من 1340 صفحة مخصصة لعلوم الشريعة. Nous avons également le témoignage, des témoignages, beaucoup de témoignages, et là nous soulignons sur l'érudition juridique du Cheikh Al-Alawi. C'est des témoignages, nous avons plus de 200 témoignages, mais qui portent pour la plupart sur sa qualité de maître spirituel, de murshid, de grand maître soufi. Nous avons également des témoignages de juristes, d'une part, de qadi, de mufti, mais qui témoignent que le Cheikh Al-Alawi est lui-même un illustre et un grand juriste. لدينا شهادات عديدة عن فقهاء عن قضاة يشهدون بأن الشيخ العلوي ليس فقط مرشدا روحيا أو صوفيا عظيما بل هو أيضا فقيها متمكنا في علوم الشريعة. Nous citerons quelques-uns de ces témoignages. Nous avons le témoignage d'un qadi, Sayyid Mohammed Sakandari, qui était qadi de Béjaïa, qui qualifie le Cheikh Al-Alawi d'illustre professeur. لدينا شهادة السيد محمد السكندري قاضي بجاية في زمنه يقول سيدي أحمد بن مصطفى الأستاذ المعظم. وبالطبع بما أنه قاضي, puisque c'est un juriste, il le reconnaît en tant que juriste, en tant que maître en droit musulman. فهو يعترف به بأنه فقيه. Un autre témoignage de Chouaib ibn Abd al-Jalil, qui était qadi de Tlemcen, qui écrit, qui témoigne: j'ai eu plusieurs rencontres avec le Cheikh Ben Aliwa. Et à chaque fois, nous débattions de religion sur des sujets en rapport avec les hadiths. Et nous soulignions sur les subtilités du fiqh ou les lois. Ça devait être sans doute des débats de haut niveau sur les subtilités du fiqh. Et là, c'est également un témoignage d'une personnalité reconnue sur l'érudition juridique du cheikh. لدينا شهادة أخرى للشيخ شعيب بن عبد الجليل قاضي تلمسان يقول: الشيخ سيدي أحمد بن عليوة اجتمعت معه مرات
وفي كلها تكون المذاكرة بيني وبينه فيما يتعلق بأمر الدين في معاني أحاديث أو فقهيات أو حكم. فكان مستوى المذاكرة مرتفعا عاليا جدا من حيث الفقه، وهذه شهادة إضافية من شخصية معترف بها بأن الشيخ العلوي فقيه. Un autre témoignage du Cheikh Mohamed bin al-Arabi al-Sharafi, qui était professeur à l'université Jami' al-Qarawiyyin. Comment il qualifie le Cheikh Sidi al-Alawi? La lumière éclatante qui a rassemblé les deux sciences, la sharia et la haqiqa. كيف يصف الشيخ محمد بن العربي الشرفي مدرس بجامع القرويين بفاس؟ يقول أن الشيخ العلوي هو النور الواضح الجامع بين علمي الشريعة والحقيقة، ونسطر هنا على الشريعة. C'est un autre témoignage de l'érudition charaïque ou juridique entre guillemets du Cheikh al-Alawi. Et un dernier témoignage, nous en avons cité que 4, d'un autre enseignant de Marrakech, Cheikh Ben Mohamed Ben al-Mubarak al-Fathi, qui dit: le connaissant, al-Arif, le connaissant de son époque et l'élite de son temps, le maître juriste, Cheikh al-Faqih, Sidi Ahmed al-Alawi, le Cheikh Ben Mohamed Ben al-Mubarak al-Fathi من مؤقت الحاضرة المراكشية يقول هو على الشيخ العلوي هو عارف زمانه ونخبة أوانه الشيخ الفقيه. De cette introduction, on peut d'ores et déjà retenir que le Cheikh al-Alawi est un juriste, un faqih reconnu par ses pairs. يبدو جليا على ضوء هذه المقدمة أن الشيخ العلوي فقيه معترف به من طرف علماء زمانه. Et là, nous allons essayer de faire une petite incursion dans la doctrine juridique du Cheikh al-Alawi. سنحاول منح لمحة حول نظرة الشيخ العلوي للشريعة أو موقع الشريعة في فقه الشيخ العلوي. Mais nous la ferons selon la méthode Ahad, c'est-à-dire on pose la question et on laisse à Sidi Cheikh al-Alawi le soin de nous répondre. Ça sera essentiellement des citations du Cheikh Sidi al-Alawi. سنتبع في ذلك مسلك أو منهجية أحد، أي مشروع أحد، أي نطرح السؤال ونترك الشيخ سيدي العلوي يجيب من خلال اقتباسات مباشرة من كتبه. Qu'est-ce que donc que signifie la charia pour Cheikh al-Alawi? Que veut dire la charia? ما معنى الشريعة عند الشيخ العلوي? Avant de la définir, le Cheikh commence par définir toujours la religion, justement pour situer la charia où elle se trouve par rapport à la religion. في كل مرة عندما يعرف الشيخ العلوي الشريعة يبدأ بتعريف الدين، يحدد موقع الشريعة من الدين. Ainsi écrit-il: la religion est une institution divine qui comporte le bonheur des deux mondes. Dieu charge l'homme de l'emprunter d'une manière libre. L'unicité est son centre, puis la soumission à Dieu dans ce qu'il a ordonné, interdit et souhaité. يقول في تعريف الدين: الدين عبارة عن وضع إلهي يتضمن سعادة الدارين، يكلف الله الإنسان بانتهاجه انتهاجا مختارا، ومركزه الأهم التوحيد، ثم الانقياد لله فيما أمر ونهى وأراد. Puis, le cheikh passe ou nous donne un aperçu ou nous définit tout simplement les composants de cette religion. ثم يعد الشيخ العلوي أركان الدين. La religion est fondée sur 3 piliers. L'islam, c'est la soumission à Dieu par tous ses sens, paroles et actes, conformément à la loi mohammedienne. L'iman, c'est la foi par le cœur et la reconnaissance par la langue. L'ihsan, le prophète l'a défini, c'est un état d'être que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. أركانه بالعد 3 يقول الشيخ العلوي. الإسلام هو الطاعة لله بجميع الجوارح القولية والفعلية على ما يقتضيه الشرع المحمدي. الإيمان هو التصديق بالقلب والاعتراف باللسان. الإحسان فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Et là, nous avons souligné sur l'islam conformément à la loi mohammedienne. C'est-à-dire que la sharia, que le droit musulman, on se situe au premier palier, au premier niveau, à celui de l'islam. فقد سطرنا على عبارات على ما يقتضيه الشرع المحمدي، أي أن الشريعة نتواجد في المستوى الأول هو مستوى الإسلام. Le cheikh passe ensuite à la définition de la sharia et il écrit: que signifie donc la sharia? La sharia
Et il répond directement, la sharia est l'ensemble des lois divines que le prophète a transmis aux personnes douées de raison. فما معنى الشرع؟ الشرع هو عبارة عن قوانين سماوية أحاطت بالمكلفين بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans son autre traité du Mabadi al-Ta'hid, il nous donne une autre définition presque similaire de la première, une autre définition de la sharia. Ce sont des législations divines que le Très-Haut a choisies pour l'adorer et réglementer les relations entre ses serviteurs. يعرفها الشريعة أيضا في مبادئ التأييد هي شرائع إلهية اختارها تعالى لعبادته وللمعاملة بين عباده. Et là, nous avons souligné les deux termes, l'adorer et réglementer. C'est-à-dire que la sharia comprend deux versants ou deux parties. Une partie verticale, c'est les règles à observer avec le divin. La manière d'accomplir la prière, la manière d'accomplir le pèlerinage, ce sont des règles, mais entre l'humain et le divin. Et nous avons pour réglementer les relations. C'est ce qu'on appelle le droit musulman, c'est-à-dire comment contracter un mariage, comment établir des successions, ainsi de suite. فقد سطر الشيخ العلوي على عبارتي لعبادته وللمعاملة لأن الشريعة جزئين جزء العبادات بين العبد ومولاه كيفية أداء الصلاة كيفية الصيام كيفية الحج وجانب المعاملة أي كيفية إبرام العقود والمواريث والزواج وكل ما تعلق بالعلاقة ما بين البشر. Une deuxième question que nous posons au cheikh, quelle est la finalité de la sharia? ما هي غاية الشريعة? L'islam aurait pu être une religion uniquement de cheminement spirituel. Pourquoi avons-nous besoin d'un droit? لماذا في الإسلام شريعة؟ لماذا يوجد فيه قانون؟ Le cheikh nous apprend que la première finalité, c'est une finalité sociale. Ainsi écrit-il, la société humaine a par nature besoin d'être ordonnée. À cet effet, le Très-Haut lui a prévu des législations. أول غاية من غاية الشريعة هي غاية اجتماعية تنظيمية. يقول الشيخ المجتمع البشري مفتقر بالطبع إلى من يسوسه وبهذه المناسبة رتب سبحانه له شرائع فلا يمكن تصور مجتمع دون قوانين. لا يمكن أن نتصور مجتمع. On ne peut pas envisager une société sans loi. La deuxième finalité, c'est une finalité spirituelle. Le cheikh écrit la face apparente de l'être ne se purifie que grâce à la sharia, en se conformant aux commandements et en évitant les interdits. الغاية الثانية للشريعة هي غاية روحية تربوية. يقول الشيخ لا يطهر الظاهر إلا بالتلبس بالشريعة من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. C'est pour cela que nous retrouvons souvent la sharia dans le diwan du cheikh. Là, nous avons cité deux vers. Fait que nos passions soient par la sharia limitées avec la conduite de la meilleure créature en conformité. واجعل لذلك نجد الشريعة في الديوان واجعل هوانا دوما إلى الشرع تابعا موافقا بالطبع لخير الخالقات. Et nous avons les deux vers de Sidi Hamouchir, Sidi al-Bouzidi, Qaddasallahu sirrahu, qui écrit dans son diwan, mon disciple veille au respect des limites de la sharia. Accroche-toi-y et tu parviendras à la plénitude de la haqiqa. مريدي كون حافظ حدود الشريعة تمسك بها تفيد كمال الحقيقة. La troisième finalité de la sharia, c'est une finalité gnostique qui, hélas, est trop souvent oubliée ou trop peu évoquée. C'est-à-dire que la sharia comporte un enseignement secret, un enseignement gnostique qui elle-même ouvre, comme je cite Sidi Chir, là on s'éloigne de cette vision de la sharia qui lapide, de cette sharia qui flagelle, et là c'est la sharia qui conduit vers la connaissance, qui conduit vers la ma'rifa. فالشيخ يخبرنا أن للشريعة غاية عرفانية أي أنها توصل إلى المعرفة الإلهية وتحتوي وتضم هذه المعرفة الإلهية. Ainsi il écrit, sache mon frère que la sharia est un trésor. La sharia recèle des sciences cachées. La haqiqa est enfouie dans la sharia, tel le beurre dans le lait. En secouant le lait, le beurre apparaît. يقول الشيخ في هذه الغاية العرفانية للشريعة واعلم أخي أن الشريعة كنز في الشريعة علوم غيبية
الحقيقة باطنة في الشريعة بطون الزبد في اللبن لا يظهر الزبد إلا بمخض اللبن. Et justement, dans le traité des Minah al-Qudusiyya, le cheikh nous donne un aperçu des subtilités, des secrets que recèle cette sharia. Ainsi, lorsqu'il fait l'interprétation de l'eau pure, al-ma' al-tahour, c'est l'intention qui n'a pas été altérée, qui ne porte sur aucun autre objectif que le Seigneur. Lorsqu'il interprète le sujoud, la unification, c'est l'anéantissement, al-fana, de l'existence vers le néant. C'est l'effacement de l'essence humaine dans l'essence divine. Le salam qu'on effectue à la fin de la prière, c'est le retour vers la création, après s'être anéanti dans la contemplation du vrai. Là, je cite également Sidna Shir, c'est l'être apaisé, qui est en paix avec lui-même et qui ne souhaite que la paix pour les autres, pour l'autre, pour ses frères. C'est l'une des significations du salam. عندما الشيخ يشرح معاني الشريعة ويذكر الماء الطهور هو ذلك القصد الذي لا يمازجه شيء لا غرض له ولا طلب لما سوى مولاه. السجود له معنى هو الانحطاط من درجات الوجود إلى أسفل العدم محو الذات في الذات أي الذات الإنسانية التي تفنى في الذات الإلهية. السلام هو كناية عن الرجوع للخلق بعد الاستغراق في مشاهدة الحق. Là, on n'a cité que 3 exemples. Nous sommes dans le mois de la prière, mais comment le shir, la subtilité avec laquelle il interprète les rites. Nous adressons une autre question à Sidna Shir Sidi al-Alawi. Quelle place accorder au principe du droit moderne? ما هي المكانة التي يحتلها القانون المعاصر? On sait que pour beaucoup de salafistes, le droit moderne est une hérésie. Le droit moderne, il est souvent taxé d'être hukm al-jahiliya, que c'est une œuvre humaine impure, que seule la charia compte. نعلم بأن بالنسبة لكثير ممن يدعون الانتساب لمذهب السلف أن القوانين الوضعية بدعة، أنها مخالفة للشريعة. كيف الشيخ يعالج هذه المسألة؟ Pour le Cheikh al-Alawi, les lois divines sont meilleures que les législations humaines. Que ce soit le droit musulman, le droit talmudique, toutes les lois qui ont une essence divine sont meilleures que les législations humaines. Ça, c'est un fait. بالنسبة للشيخ العلوي الشرائع السماوية أفضل من القوانين الإنسانية وذلك لسببين أساسيين et cela pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que les lois humaines sont généralement portées par l'intérêt personnel ou partisan. Ainsi, le cheikh écrit, l'homme doué de raison ne peut réfuter que les lois positives ne sont pas à l'abri des intérêts pouvant animer leurs auteurs, tandis que les lois divines mettre celui qui se trouve sous leur ombre à l'abri des ambitions personnelles. أول سبب لأفضلية القوانين الدينية عن القوانين الإنسانية هو عدم سلامة القوانين الإنسانية من الأهواء الشخصية أو الحزبية. يقول الشيخ البصير لا ينكر كون القوانين المخترعة لا تخلو من بعض الأغراض الشخصية من مؤسسها، أما الشرائع الإلهية فالمستظل بظلها في أمن من تقلبات الأغراض. La deuxième raison, c'est que les lois humaines ignorent le plus souvent la conscience divine. Les lois sanctionnent l'interdit sous condition que la preuve soit établie. Elles l'écartent donc du mal en public. Mais qui peut remettre l'homme vers le droit chemin lorsqu'il se retrouve seul? Le cheikh répond, rien ne peut l'en détourner, sinon la crainte du Seigneur. السبب الثاني الذي من أجله يقول الشيخ بأن القوانين الإلهية خير من القوانين الإنسانية هو أن القانون الوضعي مبعد أو منعدم الضمير الإلهي لا ينمي هذا الشعور بنظر الحق. فالشيخ يقول القوانين الصارمة المترتبة على منتهك الحرمات لا تجري مع صاحبها إلا بالبينة فهي حاجزة له في الملأ ومن ذا الذي يحجزه إذا اختلى لا يحجزه شيء إلا إذا كان يخشى الله رب العالمين. Mais en même temps, le Cheikh al-Alawi ne réfute pas les lois humaines dans leur ensemble. Il intègre dans son lexique plusieurs notions du droit moderne. في نفس الوقت وهذه علامة عن تفتح الشيخ فهو لا ينكر كل القوانين الوضعية ولا يقول أن القوانين الإنسانية لا محل لها من الوجود ولا يقول أنها بدعة ولا يقول أنه يجب استبعادها بل يدرج في مصطلحه عدة مفاهيم قانونية معاصرة. Comme exemple de certaines notions que le cheikh reprend, les droits de l'homme.
Le cheikh évoque cette notion de droit de l'homme à consacrer lorsqu'il écrit au sujet de la civilité. C'est la civilité libre, conforme à la raison, qui respecte la vertu et pose les fondements de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la justice et de la protection des droits humains. فالشيخ يكرس حماية حقوق الإنسان عندما يتكلم عن معنى المدنية فيقول المدنية الحرة التي توافق سلطان العقل وتحترم كيان المروءة وتؤسس دعائم ماك الحرية والأخوة والمساواة والعدل والمحافظة على الحقوق الإنسانية. Le cheikh intègre également le principe de présomption d'innocence lorsqu'il écrit « Vos sociétés ne se sont-elles pas imposées, cher ami, de ne jamais condamner un accusé avant de l'auditionner pour établir la preuve de sa culpabilité? Pourquoi alors ne pas interroger l'islam sur ses intentions ?» فالشيخ يأخذ بمبدأ افتراض البراءة عندما يقول أوليس قد تقرر عند قومكم أيها الصديق أن لا يحكموا على متهم إلا بعد استنطاقه فلما لا نستنطق الإسلام في مقاصده. Un autre principe que le cheikh intègre à son lexique, c'est la liberté d'expression. Il écrit dans le Balagh, la chose la plus précieuse à laquelle l'Europe est parvenue à cette époque est la généralisation de la liberté d'expression entre ces individus, gouvernants et gouvernés. La liberté de parole constitue un des principes essentiels de l'islam. فالشيخ يأخذ بمنظور حرية التعبير ويدرجه في مصطلحه فيقول أعز شيء اهتدت إليه أوروبا في هذا الأخير تعميم حرية القول بين أفرادها رئيسا ومرؤوسا. الدين الإسلامي حرية القول جاءت من مبادئه الأساسية. Une autre question qui se pose dans le cadre de cet aperçu sur la charia et le droit dans la pensée du Cheikh Al-Alaoui, est-ce que toutes les règles de la charia sont des normes divines immuables ou bien comprend-elle des jurisprudences humaines changeables? هل الشريعة الإسلامية بالنسبة للشيخ العلوي كلها أحكام إلهية أبدية ثابتة أم فيها ما هو من باب الاجتهاد الإنساني المتغير؟ Avant de répondre à cette question, le cheikh nous invite à méditer sur l'idée de principe et de ramification. C'est-à-dire, il nous l'explique lui-même, l'essence de la religion est immuable à toutes les époques. Ce qui change, ce sont les lois, selon les époques et les intérêts des êtres humains. فكرة الأصل والفرع يقول الشيخ جوهرة الدين لا يتغير في كل الأعصار إنما المتغير والمنقلب أحكامه حسب ما تقتضيه الأزمنة وتتوقف عليه مصالح العباد. Le cheikh nous rappelle également que le khulafa et les compagnons du prophète étaient eux-mêmes des jurisconsultes et qu'ils ont rajouté de nouvelles lois au corpus de l'islam qui sont en l'occurrence des lois humaines. Et le cheikh écrit, toutes les lois déduites par les compagnons et leurs disciples l'ont été après la révélation du dernier verset. Et tu n'ignores pas toutes les jurisprudences apparues à l'époque des califes. يخبرنا الشيخ أن الخلفاء والصحابة كانوا مجتهدين فقد أضافوا أحكاما جديدة للشريعة. يقول سائر الأحكام المستفادة من أقوال الصحابة والتابعين جميعها جاء بعد نزول الآية الكريمة. Le dernier verset ولا يفوتك تلك النوازل التي لم تقرر إلا في زمن الخلفاء. Les jurisconsultes ont été des législateurs. Le cheikh nous apprend également que les pères fondateurs des écoles de droit musulmans ont introduit de nouvelles dispositions. Il écrit « Les jurisconsultes ont permis, interdit, imposé et jugé bon. Tout cela après le parachèvement de la religion. » يخبرنا الشيخ أن المجتهدين أصحاب المذاهب كانوا مشرعين أضافوا أحكاما جديدة. Il écrit يقول إن المجتهدين حللوا وحرموا وأوجبوا وندبوا والحالة أن جميع ذلك جاء بعد كمال الدين وإتمام النعمة. Là, sur ce schéma, nous avons le Coran et le Hadith au centre. Nous avons les sentences des califes qui se sont ajoutées à la Sharia et nous avons les sentences des jurisconsultes qui se sont ajoutées. C'est-à-dire qu'il y a une partie divine qui est la révélation et il y a une partie humaine
qui est le ijtihad. Une dernière question par laquelle nous allons clôturer cette intervention. Alors, pour le Cheikh Al-Alawi, ijtihad ou taqlid? Est-ce qu'il faut adhérer à la théorie que tout le corpus de la charia dont nous disposons aujourd'hui, avec son aspect divin et son aspect humain, est un droit immuable, ou bien faut-il faire la part des choses entre ce qui est divin et ce qui est humain? هل يجب أخذ الشريعة كل كما هي أم يجب التمييز بين ما هو إنساني وإلهي? Le cheikh nous dit que la religion est valable pour toutes les époques. الشيخ يخبرنا أن الدين صالح لكل الأزمنة. Il est inconcevable que le Très-Haut nous impose une religion dont les lois seraient incompatibles avec les impératifs de l'époque. الإسلام الدين صالح لكل الأزمنة. لا يمكن أن نفهم الدين كما فهم منذ أكثر من 1400 سنة. يستحيل عليه أن يستعبدنا بدين على سبيل الإلزام، والحالة أن أحكامه لم توافق ضرورة العصر. Dès lors qu'on sait que la religion est une et que les lois divergent selon les époques, car le Très-Haut prend toujours en compte les intérêts des serviteurs, ne sois donc pas rigide. مهما اتضح لدينا أن الدين واحد تختلف أحكامه طبق الأزمنة مراعاة منه تعالى لمصالح العباد فلا تتجمد. Le cheikh réfute donc le conformisme et il écrit: il est illicite de se conformer aveuglément aux aïeuls sans savoir ce que le législateur attend de nous. فالشيخ ينبذ التقليد تقليد الآباء فيما كانوا عليه بدون مراعاة مراد الشارع منا ممنوع. Et enfin, l'ijtihad est un impératif en tout temps, en toute époque. On ne peut vivre la religion. C'est pour ça que les soufis disent as-sofiyu ibn waqtih. Pour toutes les époques, il faut que la religion soit revivifiée. C'est ce qu'on appelle en droit l'ijtihad. Le seul fait de dire que la jurisprudence est interrompue, c'est en lui-même un ijtihad. Et il n'existe aucun texte appelant à fermer cette porte. Al-ijtihadu fardun fi kulli asr. لا يصح أن ينقطع الاجتهاد باجتهاد لأن قولنا الاجتهاد انقطع هو اجتهاد في نفسه وليس لدينا نص لقفل هذا الباب. أي بمعنى أن الشريعة يجب أن يكون فيها الاجتهاد في كل عصر وفي كل مصر وفي كل مكان كي تبقى صالحة للزمان. أما إذا أردنا أن نعيشها كما عاشها السلف كما فهمها السلف نحصل على ما نحصل عليه اليوم في مجتمعاتنا، أي شريعة تبدو وكأنها أصبحت لا توائم العصر. وهذه الفكرة التي يريد الشيخ استبعادها. Le cheikh nous dit en quelque sorte que la sharia, que l'ijtihad est un impératif pour vivre la religion, pour vivre sa foi en son époque, wal asr, avec les coutumes de son époque, avec les usages de son époque, et seul l'ijtihad, cette manière de penser, de repenser à chaque fois le corpus juridique de l'islam qui permet justement à celui-ci de s'adapter et de se réadapter à chaque fois. أشكركم على حسن انتباهكم. Je vous remercie pour votre attention. طلب من بعض الإخوان أن نختم هذه المذاكرة بالدعاء. نلبي إذن طلب تاع سيدي المقدم ونتضرع إلى الله. سيدي المقدم سيدي مولاي nous a demandé de clôturer par une prière, par un dua, afin que le Seigneur Très-Haut lève cette épreuve de ce virus qui a touché la planète et qui a fait beaucoup de victimes. نتضرع إلى المولى تبارك وتعالى. اللهم نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم ارفع هذا الوباء، اللهم ارفع هذا الوباء الإنسانية، اللهم واجعلها بعده خيرا مما كانت، اللهم ولا تجعلها أسوأ مما كانت. اللهم شعر الإنسانية بوحدتها، اللهم شعرها أنها واحد. اللهم بحق قولك
برحمتك كلنا آتي الرحمن عبدا. اللهم شعر الخلق أنهم واحد في هذا الكون. اللهم الطف بالإنسانية. اللهم احفظ شيخنا. اللهم اجزه خير ما جزيت شيخا عن مريديه. اللهم ارفع به راية الإسلام رافعة مرتفعة يا رب العالمين. اللهم حق له الرجاء وحسن الرجاء واجعلنا عند حسن ظنه فيه. الله عند حسن ظنه فينا يا رب العالمين. اللهم احفظ الفقراء والفقيرات اينما كانوا تعينوا، واحفظ المحبين والمحبات. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنافك الذي لا يضام، وادخلنا في حسنك الذي لا يرام، واجعل عاقبة امرنا السلام. اللهم قدس ارواح مشايخنا الشيخ سيدي العلوي، الشيخ سيدي عدا، الشيخ سيدي المهدي، اللهم الشيخ سيدي الحمو الشيخ وكل مشايخنا، والشيخ هذه العاصمه الشيخ سيدي عبد الرحمن، وكل مشايخ الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ضيحتهم عودة من رياض الجنه، وانفعنا بعلومهم وفهومهم واسرارهم وكل ما فيهم يا رب العالمين. اللهم واختم لنا العمر بالرضا والرضوان. اللهم احفظنا في كل لحظه وحين. اللهم رب وارزقنا الشعور، وارحم اخواننا الذين سبقونا الى دار الحق في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. واللهم والطف بالحق بالخلق يا رب العالمين يا الحق. اللهم الطف بهم يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك في شر الرحمه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من نار البعد يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله يا رب العالمين. امين 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 يا رب العالمين. نشكر سيدي عصام لمداخلته القيمة. Nous remercions Sidi Issam pour son précieuse intervention. ونشكر سيدي خالد الذي منحنا الفرصة لهذه الأوقات الربانية، وشكرا للجميع. Nous remercions vivement Sidi Khaled qui nous a donné l'occasion de ces temps divins, et merci à tous. نختم الجمع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله الله، لا إله الله، شافي